Ursa? Oh my god. Ursa and Jackie Earnel. Hirap to. Alistair. Ano sa mahirap. Ah, ah, Nahihirapan ka dyan. Nakakatakot yung embora niya. Creepy ang puta. si Thompson. Ang creepy. Aray. Templar na ni Reds. Wow. Ah, She's recruits are real Wow. trouble. I know, Morty. Just follow my lead. Expanding hero pool. Wow. Gary. So you say. Hindi ka pa nag-OD. Okay OD doon ah. gago, NS Pride. Tatalon na lang siya NS dyan. Mas kuwawa ako doon. Ito, TA, tatayuan ko yan. Nakakatanggal lang. Eh. More right. Nasta ng Jakiro. To battle. Eh. Mm. Oy, stuck ka. Ter. Noter, staan mo ako. Eh, kay Renzi. Morty, Dito, don't dito, look tsaka now, but dito. battle's about to start. Oh my god, no! Ito sa'yo, kay Renzi na tong Ah, transit. Renzi na. Ito sa'yo. May trend ka naman eh. Kaya mo na yan. Kaya mo yan, Alistair. Pag di mo nagawa. Na talaga. There's a look into your eyes. Dami. See Wow. an angel. Bigay. Kabila, yung kabila atin. Say forgot about for me to love. Black ka na, ano? Renzi. Warden. Warden gitna. Ito. Alam. Lies. Abot yan ah. Abot to pre, abot to. Wala, na-the-word. Hindi, may Lock mo yung isa palabasin mo. abot ata yan. Ewan ko. Guling mo naman, Alistair. Sige, sige, giling mo, igiling mo. Nice. Nakakainis sa kanila, may slow. Wow naman. Di na yung motor. Di ko abot eh. Wait lang, nagkakarna lang kami ng Jakiro eh. Yun mo, Mir 4 pa. Denied. Yes, I'm under attack. Marunong tayong buwakat. I'll scour your bones. Gogo. Seryoso ba yun? Sexy. I'd shift like the sands. No. Hirap kumripping spray. Gabi po. Kinang ina. Oo, yun. Uy, mali ka. Pare. I grow a grain at a time. Sand Gago po. Okay, wala na makuha. more. Uy, puta. Ano mo? Nagulat ako sa Ours, not yours. Well stated. So you say. Right thing. Granted. Stinger. Feel death's Wala ko, Paul. sting. Wala. Gi-stack ako ah. Ilang part. Hindi ko may stock tong isa. Nasa triangle ako. gago, di ko na lost.
Thought you'd never ask. Onward. Die. Tagal mag-umaga po. Tangins. Forward. Invoker. And shift like the sands. Ooh, Morty, can you smell that salty blood that just got first spilt? 1,000 agad yung buhay. Ang total level 3 pala. Well and good. More than right. Ay, puta. Oo nga, gago. Rightly said. First deny pre. Di ako mamatay pre, sayang creeps, ang dami. Eh, Stung. Attack. I go. masukin na ata tayo nito, pre. Daming clips. Ayan, Well Luwag yun. stated. ano. Dali mo kaya dito para maklear mo pa to. It's time. Ito. Of course. Ayaw na sa to. EMP type tong Invoker parts. Agreed. Mariot. Yun lang. Oh, patay ito. I am ready. Tugo na ako nito. Paumaga na rin. Wala na yan. Ilang minuto ba umaga? Putang ina. 6 minutes ba? May sobrang seconds lang. Ayan. As I thought. Alam na na. Tinay. Ano yan ma? Akong ina? Hindi, Ha? wala nakita ter. Okay lang, safe ka. Wait lang. Sabay pa na. Hindi siya natatanggal dun. Alam ko, aalis siya dun eh. Lang kill. Oh, Dyer's carrier just got killed. Mga farm, sa Ursa. Sabi box out ah. Pakulong. This is ours. Invoker. To battle. XP ah. Pwede ah. Nakuha ko. Ano ko? Patay ata po. Mag-batch ka po, mas. Mirana na sa mid nasa akin. Sorry pre, TP. Okay lang, okay. Pwede nyo lang i-punish if ever. Nice. Wala ko pre. Oh, come on. The middle tower's under attack. Your bottom tower's under attack.
Nakita ata nung Ursa yung stock. Hila ako naman na. Hindi niya kaya kuha niya. Makamatay nga ako. Nakita ako. Eh, putang ina mo, namatay ako. Hirapan niya kahit medyo kiro. Tumuna ko. Dito yung Bawar, pre. Dito yung Bawar, eh. At kaya, hindi ako makaka-respo. Pa-item muna ako. To, dito. Tagusok. TP Alistair. Eh, saglit lang yan ano yan eh. Saglit lang yung silence yan. Ay, putang ina! Di naman ako time walk. O, isa ba tol? Yung courier mo, Renzi, nasa baba. Ang ina, level 3 cold snap lang yan. Hindi ka You gotta Ano get ba ito serious! Top tower's under attack! Oh, your top tower's under attack. pansin. Putang ina. Oh, your top tower's fallen. Yun eh, stock. As I thought. Ito, may stock dito rin, sir. Tagal-tagal tong ano ko, dagger. Teka, ako kunin ko yung med. More than right. Illusion. Agreed. Gusto mo pa yan ngayon, top? Kaya? Pwede. Sige, titipian ka. Ready. Steer. Ano lang. Granted. Ater. Bot. Nagtitipi na ako, tol. Ikukulong ko ah. Ah. It comes natural. To. Sige, kunin ko. Nice one. So you say. Going pure yung Ursa. Ito pa lang meron. Yung ilaw mo, Renzi, para mag-respawn. Ay, gago, sorry. Well stated. Ano nakuha nilang ron? Hindi ko nakuha ron. Hindi ko Ano makaparm. to? Ay. Hindi na ako makuha ang ano, neutrals. Kuha ko lang ng early ton Desa. Snowball na tayo nito eh. Hindi Desa ako ba? makasabay Wala ka na snowball. makukuha neutral pre. 5 na yun nasa base. Hindi, I mean ano. Ito. Bigyan niya. Warded ba? Saan ba? Kunin ko ba? Hindi. Naubos ko Hindi, na. Bigyan niya stock siya. Stock ito, wait lang. Forward. Oo, ako na mag-i-stock. Pupunta na ako. I shift like the sands. Of course. Patay na naman ako. Ano kayo? Oh, jeez, it's a killing spree! Your attack! Lumbay. Kung dalawa Ay, tayo na. Wala kang chrono. Wala ko lang ulit mag-farm. Oh, jeez, Radiant's courier just got killed! May stock na dyan, ano ah. Pre. Gago, dito yun. Yes, yun yun. Ooh, your middle tower's under attack. Kaya tingnan ko lang mana. Pamana. Sakto lang naman pala. Arcane boots sa akin, tol. Arcane boots. Hindi naman mataba. Parga dito ah.
Hindi mo na kayo Christian no, pre, padagan na to. Oh, middle tower's under attack. So you say. I'll take your tribute. San King Kama. Tatayuan ko lang yung NS, legit papalo lang ng papalo. Legit yan. Legit yan, seryoso, promise. Sir, kaya ba top? Tunahan ko to. Sige. Pag gumawa na lang, tingnan nandito na yan. Sige. Gabi na. Gabi na. Papalag na nga, basta tumipis si Ate Star dito. TP ako tol, TP ako. Ito may stock ko. Pang ano to, sureball na to. Ligurin ko. Ay, sa liguran. Buhay ka, Jess. Nice! Gago! Stun! Ano to? Kaya pa ba? Pero patay yan. May blue watch din ah. Tapos yung Sorry, ano. Renzi guy. Okay lang. Level up a dub-dub. Hindi ako nakapag-purify. Bokar na lang. Bakar. Patay to. Okay na, lakas. Ghost walk ha, ghost walk. Ghost walk. Putis, Johan. Start calling this person triple kill. Because they got a Dilation. triple kill. Naka siya. You know, My Rick, bad, I gotta Renzi tell guy. you, my bottom tower is looking Hindi, pretty good. ano naman ako doon? Nakawala na ako. Kala ko abot ng range. Oh, your Hindi, bottom pre-hit tower's yun under eh. attack. Bakar kasi. Oh, yeah, your bottom tower's under attack. Dragon Lance, abot ko na yan, boys. To, sino to pwede dito? Takoyaki. Patay, pinatay pa lang. Your bottom tower is gonzo, baby. Ano tong lane ah? Dagger na lang kaya muna, Jess. I'll take your tribute. Wala akong panakas, pre. Kawawa lang sa Enes eh. Dagger. Gago. May damage yung ano Enes eh. Para pang save, pre. Okay, game, pwede. Di ba natin kailangan... Tatalon na ba tayo agad? Ako Hindi sa naman ano tayo, eh. hindi naman tayo yung gugo Ooh, eh. your Sila middle yung gugo tower's eh. under attack. Oo. Ako, pwede ako gumawa. Pag-item na ako. May last ako lang. Your middle Namaya tower pa ako is, pre ah. Farm lang ako ulit. Kaya na to. Kaya ko to. Oh, jeez, your middle tower's under attack. Did I hear a squeak? Pwede? Lima. Whoa, Lima na, initiate lima na. killing spree mode. Ano ba magagawa eh? No, ano? May sa akin yan. Slap natin tong bot. Kung kaya. Pwede ako. Pwede ako sa tele. I'll shift like the sun. You know, Rick, I gotta tell you, my bottom Oh, tower warded ng blue to, pre. pretty good. Ni-stock ko Bottom to eh. tower under Ay, attack. kinuha pala ni Renzo. So you say. Ito, sure ball, warded, pre. Naglagay sila dyan. Huwag muna ter, pabuo na ako ter. Of course. Oh, great, the enemy is sitting there denying their top tower. Ares. Walang Boy, word. Roshan just got taken out by the Radiant. Ay, baka naka-moonlight ah. Hindi. Ay, naka-moonlight niya, naka-moonlight, oy. Seven minutes na ako. Ito ah. High grounds. Actually pre, lamang tayo sa kanila eh. Wala tayong obs doon. Dede white. Aga nilang nagsasama-sama eh. Sino burst to? TP na lang ako dyan kapag ano, gumaw. May Aegis yan ah. Ayun ah. Ito.
Support ako, support ako. Support ah, support. Chrono Ken. Ay, gago na sa'yo. Silence ako, pre. Oh my god! Four in a Blocker, ah. He's now dominating! Okay, micro nyo lang to, micro nyo lang to. Wala na skill to invoker. Dilation to. Ito sa amin ulta, nasa amin ulta. There's no accident anymore. This isn't an Ayun, accident. dagger yan. Taking din ah. Doon si Invi. Push bot, push tayo. Nice one. Ayun boy. Pakita ko muna, Rich. Sundag Oh, sa akin. wala ako pa. Hindi pa kompleto yung key shits eh. Penge. Wala. Ako wala doon, no? My sanity is Magiging ulsa to. Magiging ulsa mo sa ulsa na to. Ay, stock mo, Jess. Hindi. Okay, okay na. Pa-farming ko na. get stung. I go. Tormentor na agad tayo, pre. Para meron ako. Okay, kaya ko mag-mental. Trapot. Kahit ako lang Dapat tayo. kasama. Stop to. 30 seconds. Kursa, gugawa ata sila dito. Meron na dito. More right. Ordered ba to? Hindi. Yes. Patulong kami, anak. Ah, sige, okay na to. Find out lang. More and better. Sige mo sa akin. Nice. Well and good. Okay, oh, nag-ano lang sila. Oh, parang MLS. Invisibility. Ay, nagulti. Just Nakita yata sa akin. Labas sentry. Sentry yan natin to. Gagi yung mga neutral item, di nyo dinadampot. Wala na. Boy, iwan na sila sa atin eh. Kaya tapakan na lang nila eh. Meron dito kaya nain ba? Nandito na pala. Yun lang pre, ako kakain yan. Gabi. Ayun na. Utang nila. Your bottom tower's under attack! Gumong sila, seryoso. Gago, Oo, kalipad. makakita ko. Nice. Ursa. Abay. Teka lang. Swivel in the dust! No, your bottom tower's under attack. Ito pa, Parking. Arcade. Wait lang. Uy! Ano? Napa-nice ang Renzi guy ko. May dash ako kung sakaling mahabol tayo dyan. ako na mas ano ko. Oh, Push na, wala push na na. naman tol. Nice chrono yan. Okay. Ooh, they took out the enemy's middle tower! Ha ha! Man, you might as well save that energy because Radiant just fortified their structures. Tara dito. Okay, ganun ko. Ako iron. Wait lang boy, ba naman ah. Isa pa ah. Ken ko na. Ay, wala ka pa na yan ako. Uy. Putang ina. Arbor to ah. Sa amin na yan ah. Putang ina, Enes to. Tara dito. Reds. Oy, Mana. timid ah.
Pwede ako. Pero palag-palag tong ano na to ah. Tatapangan na lang nila. First stop ka, Alistair. Para may nakakataka sa ano. 20 seconds, chrono. Bakit? Tingnan mo ba? Wala na mga skill ko. Si Renzi kaya, walang mana. Papatay ako. Pwede pa lumaban ha. Pwede. Huli. NS boy, pa-microin mo lang, Fred. Patay na to ang dalawa. Sa invoker. Nevermind. Nakaga ng ano? Ng shard ng Invoker? Nahihigop pa tayo. Patay mo ka rin. Gago na matay mo sa kidlat. Hindi pa. Lumapit ka, malaman mo. May ace. Gago, di expect yan. Patagin na po. Ay, direct tele na. Teka lang. Micro ako. Gusto mo, Kent? May ano ako, malib. Sige. Go mo na. Wait lang. Ayan, sakto. May ano yan ha, feeling. Bilis eh. Parang din ba dito? Guarded to. Boy ko na ito bigay. No problem na. May naka-orchid ah. Naka-orchid kanina. Wala, guni-guni lang. Ay, ano pala? Atos pala yun. Boy, wala pa ang corona, boy. Gag. Mega kill. He just mega killed. Warded doon. Aray. Makabol. Ay, puta na! Ano? Bigyan ako doon. Nice, Jeff. Pang! Ay, kuha lang ako. Your middle Push tayo. under attack. Okay na yan. Hayaan yung mag-react sa atin. Gago, layo yan. Okay lang. 30 seconds yun, ha? Sinabi ko na, ha? Angat tayo dyan. Sige. Play safe lang. Na-atake ito. Mahuli pa to. Dito ko, ha? Happy pa ako. Kung gusto niyo pumalag. Nagdas ba kayo? Eh, Nakamalib yung invoker, nakamalib. Hindi. Wala mana, wala mana. Wala malib. Eh, nakamalib siya. Yung, ano. Lo, bulo. Okay. My bad. NS, ha? Okay. Kumana ako. Tatampo sa bigas yan. At na tayo after na to. Hooray! The enemy's bottom tower is destroyed. Thank you. Hooray! Eh, gago, nakuha ko. Yeah. Sabi na, tama na. Ang papa-range. Wala. Ready top. Aras ba up na? Oh, up na. Dito sa bato. Aras na lang tayo. Tara kayo. Punta lang. Wala akong dash, pre. Tatanggal ka lang. Wala akong dash, ha. Tsaka blue wards, oy. Sige lang. Kahit mapalaban tayo dito, lamang na tayo sa item. Chrono pa. Namatay ako, Alistair. Gago ka. Kunin ko. Gago, may heal nga yung ano ko eh. May heal ang puta, mamamatay ako eh. Yan tol, may heal yan tol. May heal ba yan? Tanga, nakakas pala niya, no? Nakakamatay lang.